अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज ये अल्फाज आपके कानों तक पहुंच रहे हैं ना तो यकीन जानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कभी कभी अल्लाह ताला हमें आवाज देकर नहीं, एहसास देकर बुलाता है। शायद आप वो इंसान हैं जो दिन भर सबके सामने मजबूत बना रहता है, लेकिन रात के सुनाटे में दिल टूटकर बिखर जाता है। शायद आप वो हैं जिसने बहुत दुआएं मांगी, मगर जवाब देर से आया और दिल में सवाल पैदा होने लगे कि अगर दिल में मायूसी ने घर बना लिया है, अगर लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो बस एक बात याद रखें, अल्लाह ताला का पैगाम यही है कि आपकी मायूसी खत्म होने वाली है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मायूसी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होती, अल्लाह की तरफ से नहीं आती। मायूसी उन लम्हों में जन्म लेती है जब हम वक्त को अपने हिसाब से तोलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला जब खामोश होता है ना तो वो दूर नहीं होता, बल्कि बहुत करीब होता है। आपकी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, जो तखीर है, जो दिल का बोझ है, ये सब इस बात की इलामत नहीं कि अल्लाह नाराज है, बल्कि अक्सर इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ताला आपको मजबूत बना रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी गौर किया है कि दिल टूटने के बाद इंसान अल्लाह ताला के इतना करीब हो जाता है? वो दिल जो पहले दुनिया में उलझा हुआ था अब सजदे में पिघलने लगता है। वो आंखें जो पहले ख्वाब देखती थी अब दुआ मांगती हैं। दिल का टूट जाना हमेशा नुकसान नहीं होता, कभी कभी ये अल्लाह की तरफ से वापसी का रास्ता होता है। अगर आज आपका दिल बोझल है तो समझ लीजिए अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ बुला रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो रूहानी निशानियां कि मायूसी आपकी खत्म होने वाली है। कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो शोर नहीं मचाती मगर दिल में सुकून उतार देती हैं। आपको तन्हाई में अल्लाह की याद ज्यादा आने लगे, दिल दुनिया से हटकर दुआ में लगने लगे, कुछ चीजें खुद ब खुद जिंदगी से दूर होने लगे जो कभी बहुत अजीज थी। आपको लगे कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप अंदर से बदल रहे हैं। ये सब इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला आपकी रूह को नया कर रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक बात हमेशा याद रखिए कि हर देर इनकार नहीं होती। अल्लाह ताला जब देर करता है ना तो वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाता, बल्कि आपको इस काबिल बनाता है कि आप इस नेमत को संभाल सके। अगर आज दुआ कबूल नहीं हुई तो हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिख चुका है। वो चीज जो आप मांग रहे हैं शायद उससे कहीं बेहतर आपका इंतजार कर रही हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खामोश दुआएं भी सुनी जाती हैं। वो दुआएं जो लफ्जों में नहीं ढल पाती, वो आंसू जो किसी को नजर नहीं आते, वो सिस्कियां जो रात के अंधेरे में निकलती हैं। अल्लाह ताला इन सब को सुनता है। आपका दिल अल्लाह से जो बात कह रहा है वो किसी और को सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों की जुबान समझता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज आप थक चुके हैं ना तो रुक जाएं, मगर पीछे ना हटें। अगर दिल भर आया है ना तो रो ले, खुल कर रो ले, मगर अल्लाह ताला से मुंह कभी ना मोड़ें, क्योंकि जिस दिल को अल्लाह ताला तोड़ता है ना वही दिल अल्लाह ताला खुद जोड़ता भी है। और जब अल्लाह ताला जोड़ता है तो वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हर टूटना खत्म होना नहीं होता, कुछ टूटना असल में नए बनने की इब्तिदा होती है। जब अल्लाह ताला किसी इंसान को बदलना चाहता है ना तो सबसे पहले उसके अंदर के सहारे छीन लेता है, ताकि इंसान किसी इंसान पर नहीं सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करना सीख ले। अगर आज आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो ये कमजोरी नहीं, ये आजिज़ी है, और आजिज़ी अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक वक्त आता है जब इंसान चीखना छोड़ देता है, न शिकवा, न शिकायत, न सवाल, सिर्फ खामोशी। ये खामोशी मायूसी नहीं होती, ये अल्लाह के फैसले पर दिल का राजी हो जाना होता है। जब दिल बहस करना छोड़ दे तो समझ लीजिए रब काम संभाल चुका है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो दुआएं जो कबूल होने के करीब होती है ना, कुछ दुआएं शोर नहीं करती, वो दिल में ठहर जाती हैं। आप अब कम मांगते हैं मगर दिल से मांगते हैं, आप कम बोलते हैं मगर अल्लाह ताला के सामने ज्यादा झुकते हैं। ये इस बात की इलामत है कि आपकी दुआएं सिर्फ सुनी नहीं जा रही, बल्कि कबूलियत के मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। कुछ रिश्ते, कुछ ख्वाहिशें, कुछ रास्ते बगैर लड़े जिंदगी से निकल जाते हैं और आपको हैरत होती है कि जिसके बगैर जीने का सोचा भी नहीं था, आज उसके बगैर भी सांस आ रही है। ये अल्लाह का करम होता है, वो आपको दिखाए बगैर आपका बोझ हल्का कर देता है। एक अजीब से सुकून दिल में उतरने लगता है। हालात वही होते हैं, मसले भी वही, मगर दिल बदल जाता है। ये वो सुकून है जो सिर्फ अल्लाह ताला देता है। ये सुकून इस बात की गवाही है कि अल्लाह ताला आपके मामले को अपने हाथ में ले चुका है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर अब आप पहले की तरह बेचैन नहीं रहे, अगर दिल में एक खामोश सा यकीन पैदा हो गया है ना, तो ये खुद से मत कहिए कि ये महज वहम है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला इंसान को अंदर से तैयार कर चुका होता है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी गैर तैयार दिल को अपना बड़ा फैसला नहीं देता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक वक्त आता है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है और भरोसा करना सीख लेता है। अब आपकी दुआएं फरियाद नहीं रही, बल्कि सपुर्दगी बन चुकी हैं। ये कैफियत इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपके मामले को अब खुद संभाल रहा है। वो खौफ जो आपको सोने नहीं देता था अब धुंधला होने लगा है। वो सोचें जो बार बार दिल को तोड़ती थी अब इतनी ताकतवर नहीं रही। ये इस बात की इलामत है
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے غیر ضروری بوجھ نکال رہا ہے، کیونکہ جب فیصلہ قریب ہو تو خوف کی جگہ یقین لے لیتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل شکر کرنے لگتا ہے، حالانکہ مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے مگر دل بدل گیا ہے۔ یہ شکر حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی قربت کی وجہ سے ہے، اور شکر قبولیت کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ تنہائی جو کبھی چپتی تھی اب سکون دینے لگی ہے، کیونکہ اب تنہائی میں آپ اکیلے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اللہ کی صحبت سیکھ چکے ہیں، اور جس نے اللہ کی صحبت پالی اسے دنیا کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اب دل ڈر کر نہیں، امید کے ساتھ آگے دیکھتا ہے۔ اب آپ نتائج سے خوفزدہ نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو نئی زندگی دینے سے پہلے اس کا دل تیار کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب دل ہلکا ہو جائے نا، جب خوف کم ہو جائے، جب شکر زبان پر آ جائے تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اب بہت قریب ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ آپ کے حق میں ہوتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ذرا رک کر اپنے دل سے ایک سوال پوچھئے، کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ اب دل پہلے جیسا بوجھل نہیں رہا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ دکھ وہی ہے مگر برداشت بڑھ گئی ہے؟ یہ کوئی عادت نہیں، یہ کوئی وقت کا اثر نہیں، یہ اللہ کی تیاری ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو لینے کے بعد دل کو سنبھال بھی دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں انسان خود سے کہتا ہے کہ یا اللہ، اب میں نے سب تیرے حوالے کر دیا۔ یہ جملہ الفاظ کا نہیں، دل کا ہوتا ہے، اور جب دل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو خالی نہیں چھوڑتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فیصلہ لکھا جا چکا ہوتا ہے، بس وقت کا پردہ باقی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب دعا مانگتے ہوئے بے چینی نہیں رہتی، آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں مگر دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ سکون اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد سن چکا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے نا تو دیر صرف بہتر وقت کی ہوتی ہے، انکار کی نہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے پہلے ایک عجیب خاموشی آتی ہے، نہ خوشی، نہ غم، نہ شور، بس انتظار۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان صبر کے آخری درجے میں داخل ہوتا ہے، اور یاد رکھیں آخری امتحان سب سے خاموش اور سب سے بھاری ہوتا ہے، مگر اس کے بعد اللہ وہ دیتا ہے جو آنکھوں کو بھی حیران کر دے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب آپ ہر چیز کو ضروری نہیں سمجھتے، نہ لوگوں کی رائے، نہ دنیا کا شور، کیونکہ آپ نے وہ سیکھ لیا ہے جو بہت کم لوگ سیکھ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے نا اس کے لیے کائنات ناکافی نہیں رہتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ وہ لمحہ آئے گا جب آپ خود سے کہیں گے کہ یا اللہ، اگر یہ نہ بھی ملا تو بھی میں راضی ہوں، اور بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی دل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر آج آپ یہ الفاظ آخر تک سن پائے ہیں نا تو سن لیجئے، یہ ویڈیو اتفاق نہیں تھی آپ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا آپ کے لیے۔ مایوسی اب آپ کی کہانی نہیں رہی، انتظار اب آخری مرحلے میں ہے، اور جو آنے والا ہے نا وہ آپ کے صبر، آپ کے آنسو اور آپ کی خاموش دعاؤں سب کا جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، صبر کے بعد صرف خیر ہوتی ہے، اور بہت جلد آپ بھی کہیں گے یا اللہ، تو نے انتظار کا صلہ بہت خوب دیا۔